Ya, pada Selasa malam, Iran kembali membombardir pangkalan udara militer milik Amerika Serikat di kawasan timur Yordania. Amerika Serikat melalui CENTCOM menyatakan telah berhasil mencegat rudal Iran. Tidak ada korban jiwa akibat serangan ini. Serangan ke salah satu pangkalan udara militer Amerika Serikat menjadi tanda kondisi di Timur Tengah kembali memanas. Sementara kondisi di Selat Hormuz masih memanas, Amerika Serikat dan Iran masih membatasi kapal-kapal yang melintas. Kapal-kapal masih berlabuh di perairan Teluk Oman di lepas pantai Muscat. Mereka masih menanti izin dari Teheran untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Di saat yang sama, Angkatan Laut Amerika Serikat juga memblokade lalu lintas laut baik yang menuju ataupun keluar dari pelabuhan dan pesisir Iran. Media Oman melaporkan Menteri Luar Negeri Badr al-Busaidi menyebut terus berdiskusi dengan Iran untuk mencari kesepakatan untuk menjamin keselamatan navigasi dan kelancaran perdagangan di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan blokade Hormuz kembali dilakukan setelah beberapa kapal komersial melintasi Selat Hormuz melalui rute yang tidak dikoordinasikan dengan Teheran. رئیس جمهور آمریکا در پی اقدامات تجاوزکارانه و تلاش مستمر برای بی‌ثبات‌سازی منطقه اعلام کرده است خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدند را از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت‌ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی‌های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند اعلام می‌داریم از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را. Usai pembicaraan antara Iran dan Oman yang membahas pengelolaan Selat Hormuz, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi dengan tegas menolak tawaran Oman yang mengusulkan Selat Hormuz dikendalikan oleh dua negara, yakni Oman dan Iran. Dalam pembicaraan tersebut, Oman memberikan usul untuk membagi rute pelayaran di Selat Hormuz. Oman menawarkan kendali 50% untuk Iran dan kendali 50% untuk Oman. Mendengar usul tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Garibabadi dengan tegas menolak tawaran Oman dan mengatakan tawaran tersebut tidak menjawab kekhawatiran terhadap keamanan Iran dan stabilitas kawasan dalam jangka panjang. Dalam hal ini, Iran bersikeras bahwa jalur pelayaran yang melintasi Selat Hormuz harus berada di bawah kendali Iran dan jika hal tersebut tidak dikabulkan Oman, Iran akan kembali menutup total Selat Hormuz. تنگه هرمز الان حالا باز کارشناسان نظامی باید بیشتر نظر بدن. از نظر من یک شاخص بسیار مهم برای برآورد موفقیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگی است که ما با دشمنانمون داشتیم. ترتیباتی که بر تنگه هرمز اعمال میشه این موفقیت ما رو کامل خواهد کرد. اگر تنگه هرمز برگرده به وضعیت قبلی خودش ما موفقیتمون در این جنگ کامل نیست. این رو خدمت همه با صراحت عرض میکنم. انگلیس و فرانسه اومدن یک ائتلاف کذایی رو نزدیک به 33-4 کشور تشکیل دادن. برای چی؟ برای میانزدایی از تنگه هرمز. مرتبا با ما صحبت کردن. ما هم به صراحت بهشون گفتیم به هیچ وجه اجازه ندید. گفتم اگر ناوهاتون نزدیک تنگه هرمز بشن برای این کار و یا تجهیزاتتون و یا هر شناوری هر چیزی که دارید برای میانزدایی بخواید بیایید اینجا نزدیک تنگه هرمز اینا هدف. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengadakan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington. Pertemuan akan membahas beberapa poin, salah satunya mengenai konflik dan strategi terkait Iran. Kunjungan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Washington menjadi sorotan dunia di tengah konflik Timur Tengah yang kembali memanas beberapa hari terakhir. Kemarin, Netanyahu menuju Washington dengan pengawalan yang ketat dari berbagai sisi. Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Netanyahu mengatakan bahwa tujuannya ke Gedung Putih adalah untuk menjamin keamanan dan masa depan Israel. אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר. זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו
נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינזי גרהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל. Pertemuan di Gedung Putih Amerika Serikat disebut membahas upaya perluasan cakupan kesepakatan Abraham di Timur Tengah, konflik di Lebanon, hingga membedah perbedaan sudut pandang strategi militer Iran untuk memastikan keamanan Israel. Berdasarkan informasi, pertemuan antara Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump diduga merupakan permintaan dari Netanyahu untuk membahas beberapa poin tersebut. Dugaan tersebut semakin kuat ketika sebuah billboard di Israel memasang wajah Donald Trump yang disertai tulisan Mr. President, finish the job. Pertemuan antara Netanyahu dan Donald Trump mendapat penolakan dari pengunjuk rasa pro-Palestina di luar kompleks Gedung Putih. Puluhan massa berkumpul membawa spanduk yang bertuliskan bongkar kendali Israel atas Washington. Pertemuan ini tercatat sebagai pertemuan ke-8 antara kedua pemimpin sejak Trump kembali ke Gedung Putih di tengah pendekatan Amerika Serikat dan Israel dalam menyikapi Iran. Pasca pertemuan antara Netanyahu dan Donald Trump di Washington, Netanyahu menyatakan bahwa Israel dan Amerika Serikat tetap menjalin kemitraan penuh terkait Iran. Sementara Gedung Putih menilai pembicaraan tersebut sebagai pertemuan yang positif dan produktif. סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל. אני מכאן הולך יחד עם רעייתי שרה לטקס ההשכבה של ידיד נפלא שלנו, לינזי גרהם. אני בטוח שאני מייצג כאן